ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум трактори фурӯшӣ аст. бадро комплектае ки трактор Т28 аст ки соли барои 1990 солае ки сайзтияниш беҳтарин аст. хоб тилишка қадиш дорад, бо чизилам дорад. комплектай сета балони тилишка мегад пачка якташ 70% аст. ай трактор бошад, ду балони пеш мегад 90, ду балони ақиб бош мегад 90%. қадиш чизил дорад. комплектай сайзтияни беҳтарин, радной краска мегад. сайзтияни трактор беҳад ба зура мегад, ягом расход надорад. трактор хеле лайбардор мегад, дасти як одам нагаштага. срочно мефурӯшад мегад бо нархи 45000 сомонӣ. ҳамаш комплект трактор, тилишка ва чизил ҳамаш ҳастай. бо нархи 45000 сомонӣ савдо ҳам дорад. дар ноҳияи Дӯстӣ қарор дорад. бадор вилояти Хатлон, ноҳияи Дӯстӣ. 45000 сомонӣ савдо ҳам мекунад мегад. дута рақамошон аста, ҳар ду рақамошон кор мекунанд. ба кадоми шумо ки маъқул аст, марҳамат тамос гиред, ба шумо арзон карда метиҳанд. мошини фурӯшӣ аст. бадрон Daiwo Nexia астае ки соли барои 1995 солае ки бензин, газ ҳардуш кор мекунад. авио мотораш як 6 литри простои коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. салоншам нармал мегад, 4 балони средни калпак, радной краска мошин мегад нахадвай. ростган маълумотош хело ками вад аст. кадоми то ки мехарен бо аз соҳибашон тамос гирифта мегирем. мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. айни ҳол нархаш 11000 сомонӣ ки бо арзон мекунем мегад савдо мешавад. 11000 сомонӣ дар шаҳри ваҳдат 95 сол Daiwo Nexia брадорон. ба кадоми то ки маъқул аст, марҳамат тамос гирем, бештар маълумотша ба шумо мефаҳмонанд. шумо агарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника чизе ки дошта бошед барои реклама, марҳамат сурат ва маълумоти пурраша роя кунед. мо инам хе эълонда рекламада мегузорем. мошини фурӯшӣ аст. бадрон Hyundai Starex ки мошини мусофиркаш соли барои 2000 солае ки гази холӣ катияй. баъдоне ки сироф кардам ки дар комментария ки амхали Starex-ои газ катона баъри шумо тоқа гази холӣ катӣ. соли барои 2000 авио моторш 2 литра коробкаш механика, сайзтаяни мошин мегад беҳтарин, нахаду радной краска, 4 балонои 70%, диска, магнитофон ҳамаш 100% кор мекунад. мошин дар шаҳри Истаравшан қарор дорад. нархаш 34000 сомонӣ. боз муомила савдо карда метавонем мегад, яъне арзони хуб мекунад. ба кадомитон агар ки маъқул бошад рафтатонен агар ҳамин тарафи Истаравшан, марҳамат урутепа метавонед қадчон савдо карда гирем. мошин мегад бениҳоят хуб астай, ягон расход надорад. лайки бепула дӯстони азиз монед ва имконият бошад ҳамин силкаи навори моро дар WhatsApp имотон падиса кунед. мошини фурӯшӣ аст. бадрон як тайга аст. Daiwo Nexia аст ки свети сафед соли барои 1995 солае ки бензин, газ ҳардуш кор мекунад. авио моторш як 6 литри простои коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балонои средни, 4 дискаҳои ухташ, радной краска, электропакет. мошин ростига барадор краскаш соз тудса беҳтарин аст. сайзтияниш мегау неки маълумотош хело ками бад аст. барои ҳамин хотир мошин бениҳоят арзон аст, ҳам маълумотшам кам аст. кадоми то ки конкрета мехаред мошина бин аз пеш бине мегад соҳибшон нархаш 10000 сомонӣ аст. нашуд арзон кардан мумкин ягон арзон кардан дар назди капоти мошин мекунанд, яъне ки фақат илтимос доранд ки беҳуда занг назананд. конкретна одаме мехаридаги марҳамат тамос гиред. 10000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад. марҳамат. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бадрон ВАЗ 2106 аст ки соли барои 1991 сола мега соҳибшон. бензини холӣ аст. авио моторш 1.5 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хоб мошин мега хадавои кадаги ҳаст. аккумулятори нав, мотор 100% звер, бензин кати,
кам мехӯрад мегӯяд газак дагин нест умуман. яъне ки газфора худро мечасонад бензин, яъне экономия мегӯяд 1,5 литр. خب ماشین 4 بالون سردنی موتور چه خیلی 100% همش کار نداره میگه خیلی بود دیگه معلومه چه میگیرین. ماشین در شهر اصفهان یعنی که ناحیه اصفهان نرخش 5500 سومونه که برادرام با ممکن در رازی کپوی دگونچه معامله کنن. ماشین 5500 سومونه که نرخ داره میگه صاحبشون. با کدام شما که معقول است مرامت تماس گیرین بیشتر معلومات با شما میفهمونن. از شما خواهش که فقط مهنت‌های ما را چک کنین، قدردانی کنین، یک لایک به پولتون اجاقین و نوار ما را در واتساپتون پدیدسازی کنین. ماشین فروشی نوبتی است برادران مرسدس بنز سی کلاس که سیچکا объемный کلاسیک سال برایشش 2000 سالی که بنزین گاز ارتش کار میکند. объем موتورش 2 لیتر коробкаш механика ماشین میگه در حالت خوبی بهترین قرار دارد. ماشین در پیش الکتروپاکت چشم‌کش عموما وارد نداره میگه 100% یک سال حجت 4 دیسک 4 بالونه 80% رادنوی کراسکام خیلی سیو نمره ترانزیت ماشین میگه به نهایت با توزیع سیچکای объемный کلاسیک برادران 100% حجت همش هست. ماشین در پایتخت شهر دوشنبه حاضر شده. نرخش 60000 سومونه که باز میگه معامله سودا میکنیم. از همه خوبش میگه ماشین بین از پیش بین درون بیرون شه بعد با ارزان میکنیم میگه صاحبشون. مرامت خیلی کدام تو که معقول داشته تماس گیرین بیشتر معلومات فهمه. ماشین فروشی است برادران اوپل آسترا اف است که در کوزوف خچبک سال برایشش 1990 سالی که بنزین گاز هردش کار میکند. объем موتورش 1.4 لیتر میگه اکونومی коробкаш механика ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین میگه فقط راست خود یک کراسکا میگه که با هم خاطر میگه ماشین ارزان میتونه میگه ماشین کراسکا میکنی خیلی ملیچوفکا کار داره برادران. ماشین میگه که خیلی نخدوه ای فقط وید کاسم چیز که خیلی رنگ و بور خیلی کروه خود میکنه نخوینم خیلی های کردم میگه این ماشین میگه فقط برای مردای دهقانی که همین قشلوقی که همین های میکنه میگرده. ماشین میگه 9000 سومونی نقشه میگه که ارزان بو واگن چی معامله میکنیم در نزدیک کاپوت ماشین توقع آدمانی کان کرد نه میخریدگی باشد میگه صاحبشون. ماشین در تریتوریای شهر خوجندی بوستانی قرار دارد. بالون سردنی دیسک‌های خودش رادنوی کراسکا ویشنوی ماشین میگه نخورده فقط کراسکا خیلی کاربرد داره. مرامت تماس گیرین. ماشین فروشی است برادران تویوتا کارولا است که خیلی برادران خوش کرده. تویوتا کارولا مونم دبی است که سال برایشش 2002 سالی که بنزین گاز هردش کار میکند. объем موتورش 1.8 لیتر پراستور میگه коробкаш автомат ماشین میگه حالت بهتری 4 دیسک 4 بالون 80% ماشین میگه پرکیتکار نیست میگه پرکیتکار نیست برادران خیلی معمول دیگه است. حجت میگه دارد همه جوش رادنوی کار میکنه میگه سالن توزه الکتروپاک коробка автомат кондиционер همش 100% نمره ترانزیت ماشین میگه چیزا دوبای است که پرکیتکا نیست. خیلی کدامی که فهمید نفهمیده باشه با تماس میگیرین میپرسین. ماشین در پایتخت نرخش 48000 سومونی برادران باز یگان چیزگه معامله میکنن. 48000 سومونی در شهر دوشنبه قرار دارد. سوداش در نزدیک کاپوت ماشین کان کرد آدمانی خریدار باشه میگه. مرامت تا آخرش تماشا کنین و لایک را فراموش نکنید. ماشین فروشی است برادران اوپل آسترا اف است که در کوزوف کاروان سال برایشش 1993 سالی که بنزینی خالیه. объем موتورش 1.6 لیتر مدل коробкаш механика ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. رول میگه گیدراولیک سالن شام سوزا میگه کوزوف شده سویج داکومنت 6 ماه دیگه. ماشین میگه نخدوای میشو ماشین میگه میگیری خیلی برکه میگه ماشین 93 نکی رنگی 97 کداگی هستن. اوپل کاروان 93 سال سایزترین 97 کداگی هستن. ماشین در شهر باختر برادران نرخش 20500 سومونه کمتر معامله میکنه میگه بسیاری بد نه. 4 بالونای ساز کالپاک سالن شب توزه 6 ماهیگه اوجا شهر باختر 20500 سومونی فقط در شما التماس کان کردن آدمانی میخریدن میگن مثلا وقت مرا نگیرن آدمای کارگران مرامت کدام تو میخرید تماس گیرین. ماشین فروشی است برادران تگاس اوپل خچبک است که اوپل آسترا اف در کوزوف خچبک سال برایشش 1990 سالی که بنزین گاز هردش کار میکند. خب объем موتورش 1.6 لیتر پراستوی коробкаш механика ماشین میگه نخدو است رادنوی کراسکام خیلی متالیکا یعنی که آلومینیای 4 بالونای 60% سالنش توزه ماشین میگه
нахадва мега соҳибшон 92 яъне ки ранги 94 95 састияния мошин нархаш 17000 сомония боз ягончи муомила мекунем мега бисёри бадне камтарак 17000 сомони 92 сол дар территорияи шаҳри душанбе қарор дорад ба кадом то ки маъқул аст марамат тамос кунем бештар маълумотро мефаҳмонанд чӣ мошине ки ба шумо далока дар комментари нависед кадом сол кадом мошин мо агар ки ёфтем ки пешниҳод шуд албатта видео карда баҳри шумо омода мекунем фақат шумо сабр кунед мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон Opel Vectra A астае ки дар кузуфи хетчбекаш сиданаш соли барои 1994 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад объем моторош 1.6 литри простой коробка механикаи мошин мега састениш беҳадиба тоза мега нахадвай хай дарош ручной бародарон яъне ки электропакет нестай салон мега тоза ҳай 4 балонои 70% 60% 4 калпак мошин мега нахадвай тоза кай мотор беҳтарин хай дасте мошин чикал тоза мега соҳибшон ва ҳамира мега арзонтар мефурӯша мега мошин дар шаҳри хуҷанди бостонӣ нархаш 20000 сомония ки боз ягончи муомила мекунем мега дар назди капоти мошин аккумулятор балонамаш 100% мотор тоза ба кадом то ки маъқул аст маромат тамос кунед срочно мега сум дар кора боз савдо мекунем мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон Opel Vectra B астае ки Opel дути бародароне ки хоҳиш карданд ки ҳам хеле арзонро шумонем на баҳри шумо омода кардем соли барои 1996 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад объем моториш 1.6 литри простой коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин 4 балонаи средне 4 калпак 4 дискаҳои рамашка салонш тоза инам хеле равнои краска сиёҳ мошин бародарон хеле дасти як одам гаштисай бо хайхтон аниқ кадам мегиред мошин мега нахадвастай инашам арзон мефурӯша мега срочно пул дар кунай мошин дар ноҳияи Исфара яъне ки шаҳри Исфара дӯстони азиз нархаш 20000 сомония боз ягончи муомила мекунем мега Opel Vectra B дути 96 сол 20000 сомонӣ савдо муомила ҳамаша мега дар назди капоти мошин аз шумо хоҳиш ки конкретна одамони мехаридаги занг зананд мега савдо дорад марамат хай дигар маълумотро аз рақамошон гирен шумо агарам хали мошин дошта бошед барои фурӯхтан марамат сурат ва маълумотро рекунед реклама мекунем ин бо 12 мошини фурӯшӣ то видео оянда худо нигҳбонтон